ଟଙ୍କା ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହି ଶୁଣିବା ଲୋକର ଜଏଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ। ଯଦି ପେନ୍ ହେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଅଯଥାଟାରେ ମୋ ପଛରେ କି ମୋ ବ୍ୟାଗ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ସାର୍। କାହିଁକି ଥରେ ଯଦି ଇଗୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଛା ସାମ୍ନାରେ ସିଂହ ଥିଲେ ବି ମତେ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। You also like it. After every tunnel there is a light. प्रत्येक सुरंग से सरे आलोक ही ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ସେ କଥା କଣ ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ? ଆରେ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ କଣ ଭଗବାନ ନା କଣ? ଗୋଟେ ଭାଇ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି। କଣ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତମ ପଛରେ ପଡିଛି, ତମ ଘର ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତୁ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସବାଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ତା ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରି ସାରିଛି। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣ ଆଖିରେ ବି ଚାହେଁ। ଚାପୁଡ଼ିକି ଧରି ନିଅ। ସେ ଝିଅ ହଉଛି ମୁଁ। ଏଇ ଛାଡ଼। ଆରେ ବୋଉ ଦେଖିବ। ଆରେ ଛାଡ଼। ଛାଡ଼। तुमको अशेष अशेष धन्यवाद तुमको अशेष अशेष धन्यवाद। तुम्हें मो बो सागे मो बापा कथा करदेल मो कम तुम्हें अधा हल्का करदेल। तुमको अशेष अशेष धन्यवाद जगन्नाथ, अशेष अशेष धन्यवाद। जीवन चाहूची बंचिबा पाई बयस कहूची आयुष बढ़िया खाली मो खुशी ए सब कहले आज तू के खुशी मु काई खुशी हेबी आउ से रंग देखना ए दिन पर बापा संगे कथा हेलु तुम जमा खुशी नु मु कोन तो बापा संगे आगु कथा हेन ना। अच्छा वर्ष मु तांग संगे कथा हेली हेले 25 वर्ष है तो कथा हेनु जानि जेबो जेदा बेले मो बापा को पाद छुबी मते कोन लागिला जानि मते जति लागिला अरगळी पछरे दिबा जगन्नाथ पाद मुछु मो देहरे गोटे अपूर्व शिक्षण खेला जाओ एते दिन परे मो दुख तो बापा को पाई गल तो बापा भी तंको पुओ को पाई गले तो भाई गाड़ी छिलो कोन आछो भाई बापा गाड़ी छ हां बापा को जा आइलो तो भाई मु एटा आछि अरे एटा तो साल्ट एटा खाली साल वाला एटा होची बापा को साल जीवन चाहूची बंचिबा पाई